السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Hafiz Nazeem. Welcome to my YouTube channel. This is the 15th lesson of Noorani Qaida with Tajweed. Inshallah, in this lesson, we will discuss chapter number 12, which is about Tashdeed. So let's start. Tashdeed, which is also called Shadda or simply Shad. The symbol of Tashdeed or Shad is this. Any letter which have this symbol is called Mashaddat. And please note that any letter which have this symbol should be read two times. One time with the letter before and one time again. And Mashaddat letter should be read or pronounced strongly, not weakly. So let's discuss these concepts with the help of different examples. The first example shown here is Abba. This is Ba and Ba has symbol Tashdeed or Shad. So this Ba should be read strongly and should be read or pronounced two times. One times with Hamza and one time again. So it is basically Hamza Ba Zabar Ab and Ba Zabar Ba. This is Abba. How to pronounce it? Abba. Hamza Ba Zabar Ab. Ba Zabar Ba. Abba. Abba. So we are pronouncing Ba two times due to Tashdeed, and we are pronouncing Ba strongly due to Tashdeed or Shad symbol. Similarly, take another example. This is Atto. This Ta is Tashdeed symbol, and Ta should be pronounced one time with Hamza and one time again. So it is just like Hamza Ta Zabar At. Ta pesh to. Atto. 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 Similarly, this is Ad-din. This is Tanween. Two kasra or two zero called Tanween. So in Tanween, we will do Ghunna. So this is just like Hamza Dal Zabar Ad. Dal two zir or two kasra. Din. Ad-din. Ad-din. Similarly, this is Anna. As I already discussed it, in Noon and Mim Mashaddad we will do Ghunna. So this is Hamza Noon Zabar An. Noon Zabarna. Anna. Anna. So these are different examples of Tashdeed. So let's start the exercise of chapter number 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة با زبر أب با زبر با أب أب حمزة با زبر أب با زير ب أب أب حمزة با زبر أب با پیش بو ابو ابو ابا ابے ابو حمزہ با زیر اب با زبر با ابا ابا حمزہ با زیر اب با زیر بے اب اب حمزہ با زیر اب با پیش بو ابو ابو ابا ابے ابو حمزہ با پیش اب با زبر با ابا ابا حمزہ با پیش اب با زیر بے ابے ابے حمزہ با پیش اب با پیش بو ابو ابو ابا ابے ابو حمزہ با زبر اب با ٹو زبر بن ابن ابن حمزہ با زبر اب با ٹو زیر بن ابن ابن حمزہ با زبر اب با ٹو پیش بن ابن ابن
ابن ابن ابن حمزہ با زیر اب، با ٹو زبر بن، ابن ابن حمزہ با زیر اب، با ٹو زیر بن، ابن ابن حمزہ با زیر اب، با ٹو پیش بن، ابن 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 حمزہ با پیش اب، با ٹو زبر بن، ابن ابن حمزہ با پیش اب، با ٹو زیر بن، ابن ابن حمزہ با پیش اب، با ٹو پیش بن، ابن 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 حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا ات تا حمزہ تا زبر ات، تا زیر تے، ات تے ات تے حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو ات تو ات تا ات تے ات تو حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا ات تا حمزہ تا زیر ات، تا زیر تے، ات تے ات تے حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو ات تو ات تا ات تے ات تو حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا ات تا حمزہ تا پیش ات، تا زیر تے، ات تے ات تے حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو ات تو ات تا ات تے ات تو حمزہ تا زبر ات، تا ٹو زبر تن، ات تن ات تن حمزہ تا زبر ات، تا ٹو زیر تن، ات تن ات تن حمزہ تا زبر ات، تا ٹو پیش تن، ات تن ات تن ات تن ات تن ات تن حمزہ تا زیر ات، تا ٹو زبر تن، ات تن ات تن حمزہ تا زیر ات، تا ٹو زیر تن، ات تن ات تن حمزہ تا زیر ات، تا ٹو پیش تن، ات تن ات تن ات تن ات تن ات تن حمزہ تا پیش ات، تا ٹو زبر تن، ات تن ات تن حمزہ تا پیش ات، تا ٹو زیر تن، ات تن ات تن حمزہ تا پیش ات، تا ٹو پیش تن، ات تن ات تن ات تن ات تن ات تن حمزہ تا زبر اث، تا زبر ثا، اث ثا اث ثا حمزہ تا زبر اث، تا زیر ثے، اث ثے اث
ث حمزہ ثا زبر اث ثا پیش ثو اثو اثو اث اث اثو حمزہ ثا زیر اث ثا زبر ثا اث اث حمزہ ثا زیر اث ثا زیر ث اث اث حمزہ ثا زیر اث ثا پیش ثو اثو اثو اث اث اثو حمزہ ثا پیش اث ثا زبر ثا اث اث حمزہ ثا پیش اث ثا زیر ث اث اث حمزہ ثا پیش اث ثا پیش ثو اثو اثو اث اث اثو حمزہ ثا زبر اث سا ٹو زبر ثن اثن اثن حمزہ ثا زبر اث سا ٹو زیر ثن اثن اثن حمزہ سا زبر اث سا ٹو پیش سن اثن 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 حمزہ ثا زیر اث سا ٹو زبر ثن اثن اثن حمزہ ثا زیر اث سا ٹو زیر ثن اثن اثن حمزہ ثا زیر اث سا ٹو پیش سن اثن 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 حمزہ ثا پیش اث سا ٹو زبر ثن اثن اثن حمزہ ثا پیش اث سا ٹو زیر ثن اثن اثن حمزہ ثا پیش اث سا ٹو پیش سن اثن 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 حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج اج حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جے اج اج حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اجو اجو اج اج اجو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اج اج حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جے اج اج حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو اجو اج اج اجو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اج اج حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جے اج اج حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو اجو اج اج اجو حمزہ جیم زبر اج
جیم ٹو زبر جن اجن اجن حمزہ جیم زبر اج جیم ٹو زیر جن اجن اجن حمزہ جیم زبر اج جیم ٹو پیش جن اجن 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 حمزہ جیم زیر اج جیم ٹو زبر جن اجن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم ٹو زیر جن اجن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم ٹو پیش جن اجن 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 اجن. This is the end of chapter number 12. Now it is your task to continue this till ya. So I think this is enough for this lesson. Thank you so much. Allah Hafiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.